میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں ایک بے حد خوبصورت ملک آسٹریلیا کی، اور آج میں آپ لوگوں کو آسٹریلیا کے بارے میں ان تمام حقائق سے بھی آگاہ کروں گا جن سے آپ لوگ آج سے پہلے ناواقف ہوں گے۔ حسب معمول ایک وہی بات کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ آپ میں سے بہت سے دوست سوچتے ہوں گے کہ آسٹریلیا براعظم آسٹریلیا میں موجود ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پر اس کی غلط اصطلاح کی گئی ہے۔ کسی بھی جگہ اسے ایشیا کا حصہ نہیں بتایا گیا، البتہ یہ تجارتی اور کھیلوں کے میدان میں ایشیائی تنظیموں میں شمار ہوتا ہے، مگر اپنے رقبے کے اعتبار سے اس کا شمار خطہ اوقیانوسیہ میں ہوتا ہے۔ اس خطے کو براعظم آسٹریلیشیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس براعظم میں آسٹریلیا کے علاوہ نیوزی لینڈ، نیو گنی، انڈونیشیا کا مشرقی حصہ سلاویسی اور بحر الکاہل میں موجود دیگر جزائر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کی تاریخ کوئی 42,000 سال قدیم دور سے ملتی ہے، مگر یہ دنیا آسٹریلیا کے اس ملک کے نام سے تب واقف نہ تھی، کیونکہ 1625 سے پہلے تک آسٹریلیا نام کسی نے پکارا بھی نہیں تھا۔ آسٹریلیا لاطینی زبان کے لفظ آسٹریلیس سے نکلا ہے، جس کے معنی جو جنوب میں ہو کے ہیں۔ آسٹریلیا کا مشاہدہ کرنے والا پہلا غیر متنازع یورپی ہالینڈ کا جہاز ران ولیم تھا، جس نے 1606 میں کیپ یارک کے جزیرہ نما ساحل کو دیکھا۔ 17ویں صدی کے دوران ہالینڈ کے باشندوں نے مکمل مغربی اور شمالی ساحلی علاقوں کے نقشے بنائے اور اسے نیا نام نیو ہالینڈ کا دیا گیا، لیکن آباد کاری کی کوئی کوشش نہ کی گئی۔ 1770 میں جیمز کوک ادھر آ پہنچا اور مشرقی ساحل کا نقشہ بنا دیا اور اسے نیو ویلز کا نام دیا، یعنی یہ نام اسے برطانیہ نے دیا تھا۔ 26 جنوری 1788 کو برطانیہ نے نیو ویلز ساؤتھ کالونی کی بنیاد رکھی۔ جو ہی آبادی بڑھتی گئی، مزید علاقے دریافت ہوتے گئے۔ 19ویں صدی تک یہاں مزید 5 برطانوی کالونیاں بنا دی گئی تھیں۔ 1 جنوری 1901 کو ان 6 کالونیوں نے مل کر ایک فیڈریشن بنائی اور اس طرح ایک دولت مشترکہ آسٹریلیا وجود میں آئی، جسے آپ لوگ آسٹریلیا کہتے ہیں۔ اس کا مکمل نام دولت مشترکہ آسٹریلیا ہی ہے۔ نیو ہالینڈ کے بعد آسٹریلیا کا یہ نام اس خطے کو 1817 میں دیا گیا تھا۔ آسٹریلیا کی جو مقامی آباد کاری تھی، انہوں نے ان حکومتوں کی بہت مخالفت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا میں قائم ہونے والی کسی بھی حکومت نے ان مقامی لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے، بلکہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ظلم ہوتا آیا ہے۔ 1967 میں ہونے والے ریفرینڈم کے بعد سے ان لوگوں کو حقوق دیے جانے لگے، تاہم مکمل حقوق 1992 میں ان لوگوں کو ملنے شروع ہوئے تھے۔ 1850 کے بعد سے آسٹریلیا میں سونے کی تلاش کے لیے دوڑیں شروع ہو گئیں، جس کے نتیجے میں بغاوتیں بھی ہوئیں اور لڑائیاں بھی۔ ویسٹ منسٹر کے 1931 عیسوی کے قانون نے برطانیہ اور آسٹریلیا کے زیادہ تر تعلقات ختم کر دیے۔ 1942 میں ایشیا میں برطانیہ کی شکست اور جاپان پر ایٹمی حملے کے اندیشے میں آسٹریلیا نے امریکہ کو اپنا حلیف بنانے کی کوششیں کر دیں۔ 1951 سے اب تک آسٹریلیا امریکہ کا فوجی حلیف شمار ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران آسٹریلیا نے یورپ سے تارکین وطن لوگوں کو پناہ دی، مگر یہ پناہ صرف سفید فام لوگوں کو ہی حاصل تھی۔ 1970 میں سفید آسٹریلیا پالیسی کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد سے دیگر یورپی اور غیر یورپی علاقوں سے لوگوں نے آسٹریلیا کا رخ کیا اور آسٹریلیا کی آبادی بڑھنے لگی۔ دوستو، آسٹریلیا کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آسٹریلیا کی فوج تقریباً 51,000 فوجیوں پر مشتمل ہے، جس کا سال 2006 اور 7 کا دفاعی بجٹ 22 ارب امریکی ڈالر تھا۔ سڈنی آسٹریلیا کا سب سے بڑا اور قدیم شہروں میں شمار ہونے والا شہر ہے۔ یہ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر آسٹریلیا کا اقتصادی مرکز اور سیاحت کے لیے بہتر مقام سمجھا جاتا ہے۔ کینبرا آسٹریلیا کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو 1908 میں سڈنی اور میلبرن کے باسیوں کی باہمی رضامندی سے دارالحکومت بنایا گیا تھا۔
ऑस्ट्रेलिया के हमसाया ममालिक में इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, मशरकी तैमूर, जज़ायर सुलेमान, न्यू कैलेडोनिया और वानुवातु मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 8,222 जजीरों पर मुश्तमिल एक बेहद खूबसूरत मुल्क है, जिसका कुल रकबा 76,92,024 मुरबा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया का कॉलिंग कोड +61 है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेन नेम .au है। ऑस्ट्रेलिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 6 घंटे आगे है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी को ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहा जाता है, जो $1 पाकिस्तानी 89.28 रुपयों के बराबर है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की आबादी की बात करें तो ये रकबे के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 2,48,00,000 अफराद के करीब है और आबादी के लिहाज से यह दुनिया भर में 53वें नंबर पर शुमार होता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 12वीं बड़ी मईशत है, जबकि 2014 तक फीकस मजमूई आमदनी के हवाले से ऑस्ट्रेलिया का शुमार 5वें नंबर पर होता था, मगर अब यह बदलकर 17वें नंबर पर चला गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वहां इंसानों की तादाद से ज्यादा कैंगरोज पाए जाते हैं। आपने खूबसूरत बीचेस का नाम जरूर सुना होगा, मगर ऑस्ट्रेलिया के बीचेस उन बीचेस से जरा हटकर हैं जो सियाहों की तवज्जो का खास मरकज है। ऑस्ट्रेलिया में बीचेस की तादाद 10,000 से भी ज्यादा है। अगर रोजाना का आप एक बीच विजिट करना शुरू कर दें तो आपको ये तमाम बीचेस विजिट करने में 27 साल लग जाएंगे। 1967 में ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम बीच पर तैराकी करने गया था, जो आज तक वापस ना लौट सका। ऑस्ट्रेलिया में जानवरों की बेशबहा इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें एक किस्म ऊंटों की भी है। ऑस्ट्रेलिया हर साल हजारों की तादाद में ऊंट सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा गाय का मरकज भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, जिसका कुल रकबा इसराइल के कुल रकबे से भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानी जान किस कदर कीमती है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर आपके घर का बल्ब जल जाए तो आप उसे खुद नहीं बदल सकते, बल्कि उसके लिए भी आपके पास लाइसेंस का होना लाजमी है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से जजीरे ऐसे हैं जहां पर खतरनाक जानवरों की वजह से इंसानों का जाना मना कर दिया गया है, क्योंकि दुनिया के 10 खतरनाक तरीन सांप भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जिनके जरा सा काटने से इंसान की पल भर में मौत वाक़ई हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा पहाड़ है जो पिछले 6000 सालों से जल रहा है, जिसका नाम भी बर्निंग माउंटेन रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियां भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं, जो एक बार काटने से इंसान को पल भर में मौत की नींद सुला सकती हैं। मगर इन मकड़ियों के काटने से आखिरी बार किसी भी इंसान की मौत 1981 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के 58 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे का मालिक होने का दावा करता है। कोआला एक सब्जाखोर जानवर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बरतानियों के ऑस्ट्रेलिया में दाखिले से पहले इनकी तादाद 1 करोड़ से भी ज्यादा थी, जो अब सिर्फ 43,000 रह चुकी है। 2009 में ऑस्ट्रेलिया में पेंगुइन की एक कॉलोनी पर स्नाइपर्स को शिकारियों से हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। इससे जाहिर होता है कि ऑस्ट्रेलिया में इंसानी जान के अलावा जानवरों को भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वोट तकरीबन 100% लोग डालते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वोट ना डालने वाले को जुर्माने का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक हिलर झील एक कुदरती तौर पर गुलाबी रंग की झील है, जिसे सियाहों की दीगर काबिले दीद मुकामात की तरह तवज्जो हासिल है। 1859 में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 दर्जन खरगोश लाए गए थे, जिनकी तादाद अगले 10 साल में बढ़कर 20 लाख से भी तजावज़ कर गई थी। रेड कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुआ ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के 80% से ज़्यादा नौजवान जुए में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
जहां लाखों लोग अपनी किस्मत संवार लेते हैं और लाखों लोग अपनी जमा पूंजी से भी हाथ धो बैठते हैं। कहते हैं किसी मुल्क में यूरेनियम निकल आए तो इसके लोगों की किस्मत बदल जाती है, मगर ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम से मुल्क की किस्मत ही बदल गई। पूरी दुनिया का 31% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया दीगर ममालिक को फरोख्त करता है। ऑस्ट्रेलिया में बेशबहा गैस के ज़खायर मौजूद हैं और बहुत बड़ी मकदार में गैस निकाली जाती है, मगर कोई भी करीबी मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर आसानी से गैस सप्लाई की जा सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तमाम हमसाया ममालिक के बीच में समुंदर आता है जो गैस की फराहमी मुमकिन नहीं बनाने देता। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया गैस को ठंडा करके दीगर ममालिक को सिलेंडरों के जरिए फरोख्त करता है। ऑस्ट्रेलियन लोग दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त खाने वाले लोग माने जाते हैं, जिनके बाद दूसरा नंबर अमेरिका का आता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गोश्त कैंगरोज का खाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हर 3 में से 2 अफराद ऐसे होते हैं जो 70 साल की उम्र के बाद जल्दी कैंसर का शिकार हो जाते हैं। हवाईयन पिज़्ज़ा कनाडा में तैयार हुआ था, मगर यह कनाडा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में मकबूल है। ऑस्ट्रेलिया की निस्फ से ज्यादा आबादी ऑस्ट्रेलिया के 3 शहरों सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रहती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कौमी खेल है। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल, स्कीइंग और दीगर कई एक खेलें ऑस्ट्रेलिया में बहुत शौक से खेली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की कोई भी कौमी जुबान नहीं है। इंग्लिश को सरकारी जुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश को ऑस्ट्रेलिया की 72% आबादी इस्तेमाल करती है, जबकि इसके बाद जो जुबान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो मंदारिन है। मंदारिन के बाद अरबी और इटालियन ज़्यादा मकबूल ज़ुबानें हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बोली जाने वाली कुल ज़ुबानों की तादाद 250 से भी ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी में 30% तादाद ऐसे लोगों की है जिनका कोई भी दीन ईमान नहीं। सबसे ज़्यादा तादाद में मसीही बरादरी है। इसके बाद मुस्लिम, बुद्ध मत के पैरोकार, हिंदू, यहूदी और सिखों की तादाद है। 2003 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में शरअ तालीम 99% थी, जो अब बढ़कर 100% हो चुकी है। ज्यादा साहिली इलाका होने की वजह से औसतन दर्जा हरारत मोतदिल रहता है। ऑस्ट्रेलिया में 6 रियासतें, 2 बड़ी मुमलकतें और कई छोटी मुमलकतें हैं। अमूमन रियासतें और मुमलकतें एक ही काम करती हैं, मगर इनके कवानीन में कुछ फ़र्क होते हैं। इंसानी तरक्की के हवाले से ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता है और रहन सहन के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर को पिछले 3 सालों से पहला नंबर दिया जा रहा है। सन 2000 से अब तक ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक्स के 5 सबसे ज्यादा तमगा लेने वाले मुमालिक में शुमार होता है और ऑस्ट्रेलिया को ही सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल है। सोने और लोहे की दरियाफ्त यूरेनियम की तरह ऑस्ट्रेलिया की माइशत में एक अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा मुल्की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह ज़राअत और जानवरों की अफजाइश नस्ल भी है। लेकिन अगर हम कहें कि सियाहत का कोई किरदार नहीं है तो ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 1 करोड़ के करीब अफराद विजिट के लिए आते हैं, जिनसे तकरीबन 6 लाख ऑस्ट्रेलियन लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मुल्की आमदनी का 10% के करीब हिस्सा सियाहत से आता है। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के दीगर कई मुमालिक की मलका है। 1880 तक मेलबर्न शहर दुनिया का अमीर तरीन शहर शुमार किया जाता था। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में न्यूजीलैंड के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले औरतों को वोट डालने का हक दिया था। जहां दुनिया के बेशुमार वसाइल ऑस्ट्रेलिया के पास है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया दुनिया में अपने शहरियों को सबसे महंगी बिजली मुहैया करने वाला मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया अक़वाम मुत्तहिदा के बानी मुमालिक में से एक है जिन्होंने इस तंजीम के क़याम के लिए बहुत कोशिशें की थी। ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न खेलों के हवाले से पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी खेल होगी जिसका ग्राउंड या खेला जाना इस शहर में मुमकिन ना हो,
ورنہ ہر مقبول کھیل اس شہر میں کھیلی جاتی ہے اور اس شہر میں زیادہ غیر ملکی افراد صرف کھیلیں دیکھنے کی غرض سے آتے ہیں۔ آسٹریلیا میں بھیڑوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 3.3 گنا زیادہ ہے۔ آسٹریلیا میں پائے جانے والے کینگرو اپنی پیدائش کے موقع پر صرف 1 سینٹی میٹر جتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک آسٹریلین شہری ایک سال میں اوسطاً 96 لیٹر شراب پی جاتا ہے۔ اگر آپ موٹے ہیں، آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ کو اپنا جسم خوبصورت نہیں لگتا تو آپ آسٹریلیا چلے جائیں، جہاں کی 63% آبادی آپ سے زیادہ موٹی ہوگی اور وہاں جا کر آپ خود کو سمارٹ محسوس کریں گے۔ آسٹریلیا کا 91% رقبہ پودوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ فٹ بال کی تاریخ میں سب سے بڑی ہار 2001 میں اس وقت ہوئی تھی جب آسٹریلیا نے امریکہ کو 31-0 سے مات دی تھی۔ دنیا میں پہلی بار سیٹ بیلٹ پہننے کا قانون 1970 میں آسٹریلیا نے متعارف کروایا تھا۔ دوستو، یہ تھی آسٹریلیا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک بے حد خوبصورت ویڈیو۔ آسٹریلیا کے بارے میں رہ جانے والی باتیں، ویزے کے حصول اور تفریحی مقامات کا ہم آپ کو آنے والے ویڈیو سلسلے میں بتائیں گے، جس کا آغاز فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں کیا جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں اور اپنی آراء بذریعہ کومنٹ ہمیں ارسال کر دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست محمد نبیل کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔